मरकज की बजट IMF ने बनाया है और सूबे के बजट जहां तक है वो PND की ताला की वजह से उस पर एतमाद नहीं रहा। और मीज़ानिया 2024-25 जो पेश किया गया, मैं हाल में बैठा हुआ था। ये बजट मैंने एक नजर इस पे डाली। ये बजट बिल्कुल जैसे जनरल इलेक्शन में फार्म नंबर 47 चला, ये बजट मुकम्मल फार्म नंबर 47 की तरह 20 नंबर फार्म नंबर 47 बन चुका है। बलूचिस्तान के तूर अर्ज में इतनी नाकामी यहाँ ये हुई कि 2023-24 के जो बजट में असेंबली ने पास किए थे उसमें 90 अरब लिप्स किए गए। इससे बढ़कर नाकामी और क्या हो सकती है। ये जो बनाया गया था इसमें पिछले 2023-24 में 2000 स्कीम को इन्होंने प्रोटेक्ट किया। लाइक डिसलाइक पे इन्होंने स्कीम लिए। जो लोग इनकी मंशा में नहीं था फरमाइशी स्कीम डाले गए। और अफसोसनाक बात यह भी है कि जनाब PND का एक रोल होता है, रूल आज बिजनेस होती है, PND की एक जिम्मेदारी होती है। ये बजट 24 और 25 का PND ताला था। PND डिपार्टमेंट और उसके अमले तजुर्बाकार जितने भी लोग थे ACS के साथ वो ताला था। CM सेक्रेटेरिएट में सुना है कि ये बनाया गया है। किस रूल के तहत ये CM सेक्रेटेरिएट में बनाया जाता है? तो मैं यही जानता हूं कि CM सेक्रेटेरिएट का काम ये नहीं है कि वो बजट बनाए। और हमने सुना है वहां भी नहीं बनाए, कहीं दूसरे जगह बनाए। बलूचिस्तान के अवाम को ये समझते क्या है? बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान की ज़बूहाली, एहसास महरूमी ये अपनी जगह बाकी है। 75 साल इस मुल्क को हुआ लेकिन अभी तक 75% लोग बिजली से महरूम हैं, साफ पानी से महरूम हैं, बेरोजगारी आम है, लोग रोडों पे निकले हैं, जमींदार बेजार हैं, महंगाई आम है। मरकज की बजट IMF ने बनाया है और सूबे के बजट जहां तक है वो PND की ताला की वजह से उस पर एतमाद नहीं रहा। अपोजिशन की कोई स्कीम नहीं ली गई, अपोजिशन को दीवार पे लगाया गया। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, पिछली दफा 2018 से लेकर 2023 तक 840 MP हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। मैं चैलेंज करता हूं कोई कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट बनाए। जो नौयत के काम हमने एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन सारे सेक्टर में किए, किसी जगह नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि दीवार पे लगाने वाले ये गलत फहमी में न रहें और स्टेज पे आके यही कहते हैं कि जनाब हम अमन बहाल करेंगे। सीपेक के नाम पे बलूचिस्तान की इस्तेसाल हो रही है, रिकॉर्डिंग के नाम पे बलूचिस्तान की इस्तेसाल हो रही है। बलूचिस्तान को जरदारी के हाथों में बेच दिया गया है। बलूचिस्तान के लोग इस वक्त इस महंगाई के दौर में, इस नाबराबरी के दौर में, एक जुल्म जब के दौर में हमारे स्टूडेंट ना खुश हैं, ना हमारे जमींदार खुश हैं, ना हमारे गरीब लाचार मिस्कीन मजदूर खुश हैं। सिर्फ एलीट क्लास को खुश करने के लिए और IMF के टारगेट को पूरा करने के लिए ये सारे सब कुछ हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम को मुनज़्ज़म करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। इस तहरीक में बहुत से लोगों को पशुमानी होगी। मुसीबत यहाँ ये है कि नवाब अकबर खान का मसला सिर्फ 14 करोड़ पे स्टार्ट हुआ। अभी हर महीने 14 से 25 अरब रुपए वो खर्च कर रहे हैं। जब यहाँ लोग हुकूक मानते हैं तो उनको तकलीफ दी जाता है, जो हुकूक मानते हैं उसको उठाया जाता है, जो हक की बात करते हैं उनकी जुबान को दबाया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के अवाम ने फलस्तीनियों से बहुत कुछ सीखा है। बलूचिस्तान के अवाम ने अफगानिस्तान की इस स्ट्रगल और जद्दोजहद में बहुत कुछ सीखा है। हम अपनी हक लेके रहेंगे
اور یہاں جو کالونیل سسٹم ہے، جو نوآبادیاتی طرز حکمرانی ہے بلوچستان کے عوام کی، بلوچستان میں وہ لوگ یہاں موجود ہیں جن کی زبان ہم نہیں جانتے ہیں، ان کی بندوق کی نوک پہ بلوچستان کے عوام کی حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، اور اس اسمبلی میں جتنے بھی پارو نمبر 47 والے ہیں یس اور نو پہ چیزوں کو پاس کرتے ہیں۔ ابھی سی پے کا دوسرا فیز جو شروع ہوا، پہلے فیز میں بلوچستان کو کیا ملا جناب؟ پہلے فیز میں انہوں نے 26 بلین ڈالر جو خرچے ہوئے، سپر ہائی وے پنجاب میں بنا، موٹر ہائی وے پنجاب میں بنا، بڑے بڑے بجلی کے ذرائع پنجاب میں پیدا ہوئے، 16,000 میگا واٹ بجلی میں سے ایک کمبا بھی بلوچستان میں نہیں لگایا گیا۔ ابھی دوسرا فیز وہاں شروع ہو رہا ہے، تو اسٹوڈنٹ پنجاب سے جائیں، روڈ پنجاب کے بنے، رونقیں اسلام آباد کی ہوں، اور پیسے بلوچستان کے نام پہ اور گوادر کے نام پہ۔ صحافی حضرات، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، اس وطن اس دھرتی سے محبت رکھو۔ جو لوگ تنخواہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں، بلوچستان کے عوام اپنی قومی حقوق کے لیے، اپنی قومی زبان کے لیے، قومی تشخص کے لیے ہم اپنی جادوجہد رکھیں گے۔ یہاں اس لیے اس دفعہ پارو نمبر 47 والے آگے، کسی نے 50 اونٹ نہیں لیا، اس کو 50,000 اونٹ سے نوازا گیا، کسی نے 100 اونٹ نہیں لیا، اس کو 70,000 اونٹ سے نوازا گیا۔ اس طریقے سے بلوچستان میں امن کہاں سے آئے گی؟ بلوچستان میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ سوئی گیس ختم ہوا، 17% رہ گئے، بلوچستان کے عوام کو کچھ نہیں ملا۔ ہمیں کہا گیا کہ سندھ بلوچستان میں بہت بڑی تبدیلی لائے گی، سندھ ختم ہوا، بلوچستان کے عوام کی غریبی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ بنانا اور ٹریجری بینچ کو خوش کرنا، بلوچستان کے غیور عوام کو آج میں آپ کی توسط سے میسج دے رہا ہوں کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، من پسند ٹھیکیداروں کو نوازتے رہے، جو ڈرگ مافیا ہیں ان کو سہارا دیا گیا، بلوچستان کے وارثوں کو دیوار سے لگایا گیا، تو امن کے طلبگار ہمیشہ مایوس ہوں گے، یا ہمیشہ کے لیے مایوس ہوں گے۔ لہذا اس بجٹ کو میں مسترد کرتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں بجٹ پہ جو بیس ہوگا، اسمبلی کے فلور پہ سارے چیزیں میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے بھی، میں پریس کانفرنس بھی کروں گا، میں ہائی کورٹ میں بھی جاؤں گا، ضرورت پڑی میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا۔ میں بلوچستان کے درد، اس کے دکھ، بے روزگار نوجوان، انجینئر، ڈاکٹر، تمام جو جتنے بھی مکتب فکر ہیں، ان کا ہم ساتھ لے کے ان کو آگے بڑھیں گے۔ بلوچستان کو ان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے۔